نتمناو نديو لي 3 بوان في الدار ان شاء الله باش نبقاو الاولين في الجروب. واحد فرقه اللي كنعرفوها علاش لعبنا ضدها في كاس افريقيا في واحد الماتش اللي ما كانش ساهل. Il n'y a pas de souci normalement au niveau des blessures, donc on est content, on est au complet. ونتمناو ان شاء الله الجمهور غدا يجي يسنى بحال ديما اللي كيدير في اكادير. صراحه ولفنا اكادير دابا عندنا واحد الجمهور اللي كبير اللي ديما كيجي ويعاوننا غدا ان شاء الله باش نديو لي 3 بوان. Moi, je l'ai dit la dernière conférence de presse, bien sûr, les dernières prestations. L'animation offensive, c'est un débat depuis la Coupe du Monde. Mais on a marqué des buts aussi avant. C'est sûr que sur les 2 derniers matchs, marquer l'arrêt un but, des fois ça suffit pour gagner, mais on a loupé beaucoup d'occasions. Ou avec des occasions, ça ne m'inquiète pas. Les occasions, mais de la réussite. Bien sûr, il faut aussi qu'elle soit au rendez-vous. Est-ce que c'est une question de confiance? Est-ce que c'est une question d'animation? La réponse sur les 2 derniers matchs, elle est aussi simple, je vais vous la redire. J'ai des nouveaux joueurs في الفرقة في les 2 derniers matchs. Donc ما يقدروش في ماتش واحد ولا جوج يتعرفوا مزيان، خصهم شوية الوقت. واحد لاعب بحال إبراهيم، واحد لاعب بحال بن سقير يتولف. بدلنا لي 2 اتاكون، واحد الماتش لعب ايوب، واحد الماتش لعب سفيان رحيمي. اللي بقى في لاتاك هو حكيم زياش. Donc bien sûr qu'il va nous falloir du temps, c'est pas une excuse, mais une des raisons pour les 2 derniers matchs. من بعد si on regarde les matchs d'avant, je crois qu'on a marqué 3 buts en Coupe d'Afrique, 3 buts contre la Tanzanie, 1 but contre le Congo, 1 but contre la Zambie, qu'on a une bonne attaque, on a souvent marqué des buts. Donc c'est pas un souci réellement d'animation. Bien sûr qu'à la Coupe du Monde, on était une équipe اللي يمكن على شي واحدين وبقاو في هذه l'image اللي ما كانش عندنا الكرة. On était bien défensivement et très fort et efficace justement avec peu d'occasions. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'occasions, mais on est moins efficace. À moi de trouver la solution. Peut-être un problème de confiance. Les لاعبين. On a travaillé, on continue à travailler. C'est pas quelque chose qui m'inquiète, en tout cas, moi, aujourd'hui. Où je suis content, c'est qu'on a des occasions, on a des joueurs de talent, Fali Goulti. Mais quand les questions, justement, la dernière conférence de presse, Hanaf Agali, quand on a dit que attaquant, Ayoub Kahbi ou la Nasseri, ou quand ils ont la pression de l'équipe jouer le Maghreb. Donc voilà, on essaye de leur retirer. Ou le khidma في le club, ماشي بحال في المنتخب. Mais ديما كان كيأمني الثقة إما في يوسف، إما في أيوب، إما في سفيان اللي تا هو يقدر يلعب قدام. On a des joueurs de qualité, de talent, et avec les matchs, ils vont le démontrer, Inch'Allah. شكرا بعدا. هذه اللي مهم ديما كنقولها، ولا حنا ماشي مجموعين. أي واحد هنا دابور المدرب بيان سور اللاعبة هما اللي خاسرين، بحق حتى نتوما الصحفيين. لو كالم مهم ديما كنقولها، لا كونفيونس مهمة. والثقة اللي كان عندنا من كأس العالم مازال كاينة من الجمهور، باسكو انا ديما ملي كنخرج برا كنشوف الناس كيشجعونا وكيشجعوا اللاعبين الصغارين اللي جايين و les anciens. Donc il faut être bien sûr solidaire et merci de Goulara. Sur le match ديال الكونغو صراحة nous on est concentré vraiment sur le match ديال غدا. هادي اللي كيأمنا حنا اللاعبين وهادشي اللي قلت. كنخليو لو بريزيدون والناس ديال الجامعة هما يتقفلوا بهادشي. ولا خصنا نسافروا غنسافروا، ولا خصنا نلعبوا في كينشاسا غنلعبوا في كينشاسا، ولا خصنا نلعبوا في برازيل غنلعبوا في برازيل. زعما بالنسبه لي en tant qu'entraîneur, c'est pas quelque chose qui me dérange. ديما كنقول je suis pas quelqu'un qui se cache. فين خصنا نلعبوا غنلعبوا، mais on attend les informations. J'ai pas plus d'informations اليوم منكم. اما ملي غنلعبوا غدا مع 8 في اكادير ضد زامبيا ان شاء الله. احنا كنشوفوا بعدا ما كنشوفوش واش رطوبه ماشي رطوبه. احنا في الدار اي ماتش في الدار مع الجمهور ديالنا خصنا نربحوا، وديما كنقولها. غير اليوم سي با ماتش اميكال، سي ان ماتش دو كاليفيكاسيون كاس العالم اللي كيامني انا ليلي والفرقه هي نتاهلوا لكاس العالم كيف ما كانت. عمرنا ما كنفكروش لي ريزولتا اللي درنا في لي بول دو جروب، ديما كنامنوا اللي غيتكاليفي. ولا كاليفيكاسيون فحال كنقول سي ان ماراثون. عمري ما شفت فرقه وبود 2 جورني 3 جورني تاهلت في كاس العالم. سوفون لا كاليفيكاسيون تلعبت في الماتش الاخر ولا 2 ماتش افون. خصنا حنا نوجدوا على هذا الشيء وحنا موجودين. اللي كيامنا هي
نحتو la troisième qualification consécutive le Maghreb, le Kass al-Alam, اللي غتكون historique pour un pays بحال le nôtre parce que je crois qu'on n'a jamais fait 3 coupes du monde consécutives dans l'histoire. En plus, si on est organisateur en 2030, ça permettra de rentrer bien sûr dans l'histoire aussi parce que ça permettra au Maroc de faire 4 coupes du monde consécutives. On aura une compétition, les Rankoun Moulfin. Donc, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est la qualification. Bien sûr, ou bien sûr de progresser dans le jeu, de progresser avec cette équipe. Et bien sûr, l'un de qualifier le plus rapidement possible. On va pas se plaindre, mais je sais qu'il n'y a pas un match facile. Il m'a fait l'Afrique, il m'a fait l'Alem, quand je vois, Champions League, il n'y a jamais un match facile. Et c'est le respect de l'adversaire, les 3 points. On a respecté à Zambia. Le match Dez, on connaît la Coupe d'Afrique, c'est une nouvelle équipe, un nouveau challenge et on est en confiance, Inch'Allah, on le maximum. C'est simple, Nasser il a souhaité bien sûr faire le pèlerinage. Bon, le pèlerinage n'avait pas commencé, donc il aurait pu justement peut-être même participer au premier match. C'était une réflexion, le premier match, donc la liste rejette quand même peut-être une semaine ou 4 jours avant le premier jour de rassemblement. أنا الفكرة ديالي كانت ديما مع ستاف نشوفوا ديجا لي ماتش اللي دازوا واش ما عندنا دي بليسي باش واش غنعاولوا على نصير باش يجي يلعب ان ماتش ولا لا. Donc le travail d'un sélectionneur, c'est d'abord de sélectionner les joueurs et après de voir. Donc je l'ai mis dans la liste en sachant que potentiellement كان يقدر ما يجيش. La décision من بعد كتجي من عندي واش كان يقدر يلعب الماتش الاول ومن بعد يمشي. J'ai pensé en tant qu'entraîneur, par respect pour certains joueurs, qu'il était mieux que Nasser se concentre ويمشي يدوز الحاج ديالو وحنا نعاولوا على اللاعبات اللي غيكونوا معنا. Et on est content pour lui. يدعي معنا ان شاء الله على غدا ويدعي معنا على الماتش ديال 30 ان شاء الله والله يسهل عليه ولا يقبل الحاج ديالو ان شاء الله. Mais voilà, c'est une décision, comme j'ai dit, raison personnelle. أنا ما كنتش باغي ندخل ونحكي la raison بحكم اللي خرجت منك ومن la presse. Voilà, c'est un choix personnel que nous on respecte bien sûr, surtout مع الدين ديالنا. اختار يدير هذا العام ما شاء الله عليه وان شاء الله كل شيء يدوز بخير ليلو وغنعاودها. دعي معنا نصير ان شاء الله على غدا وعلى 3. Voilà. Amir, alors après je peux pas rentrer dans les détails mais il a un souci familial, donc voilà, comme pour Amin Adli ou pour d'autres, des fois il y a des choses qui se passent dans la famille, il faut respecter sans aller chercher pourquoi, il n'y a aucun souci, voilà. Ken Flalis, pareil, on ne savait pas si il pouvait régler son souci ou pas avant, à partir du moment quand le stage a commencé, en tant qu'entraîneur, je préfère une chose, entre temps, en plus on a des gens au poste qui peuvent dire le khidma. Donc voilà, entre Amir et moi, c'était clair et voilà, j'espère que tout va bien chez lui, Inch'Allah. Non, pas du tout. Déjà, les 2 joueurs, qu'on a 27, qu'il y a 23 la feuille de match. À part si on a des blessés Radda, ce que j'espère pas, on reste à 25. Chauffe, plan B, Dimaken contre la Mauritanie, Salina Mken. Nasseri مع Ayoub, si je ne me trompe pas, non, Nasseri ou Sofiane, donc bien sûr qu'il y a des plans B. Après, on est dans un nouveau cycle, on a des nouveaux joueurs, Brahim, Ilyes, on a Adli qui est en forme aussi, on a des anciens qui sont encore au niveau. Quand la meilleure solution, on a les joueurs tous les 2 mois, 3 mois. ولا بدلت اي ماتش وبدلت اي تكتيك انتوما غتدخلوا في ما كيخليش نفس فرقه باش تكونوا لي زوتوماتيزم. ما بغيتش انا ندخل في لي ديبا باسكو الا دخلنا في لي ديبا معكم غنخسر. انتوما ديما رابحين. كان دي زونترينور افون اللي كانوا كيبدلوا اي ماتش وكنتوا كتكريتيكو علاش كنتوا كتقولوا سي جامي لي ميم جوار سي جامي لا ميم تكتيك. العام اللي درنا لا ميم تكتيك ديما كيلعب نفس تكتيك. Ce qui est important c'est que moi j'ai des certitudes. Je suis serein, on a des bons joueurs. J'ai construit ce groupe, Bretou, Lama Bretouche. Dans les 2 ans, l'effectif Litrolt ou l'effectif Liken, on a récupéré beaucoup de talents. J'ai le choix des entraîneurs Liki Hébreu.
Gelha, on a 7 joueurs qui ont gagné des titres européens. On a convaincu beaucoup de binationaux. On a des joueurs locaux qui يلعبوا في l'Europe ورجعوا في مستوى بحال ايوب بحال سفيان اللي ما جاوش معنا لا كوب دي موند. دونك فهموا الميساج ديال ليكيب ناسيونال هي اللي مهمه. حنا غاديين في واحد الطريق غادي فيها تيق في الطريق هذه اللي هي اللي مهمه المغرب. لي كريتيك جو لي اكسبت اي سي نورمال كديروا الخدمه ديالكم. مي بحال اللي كنقول الوقت اما غيعطي لي ريزون اما غيعطي لي تور. مي j'ai une confiance absolue dans mon travail et surtout dans mes joueurs. Et les joueurs, je pense qu'ils ont confiance en mon travail. On y va ensemble. Mais voilà, il va falloir aussi un peu de patience. On ne va pas jouer le tiki-taka du jour au lendemain. Il faut des automatismes, il faut du temps, il faut des bons choix, il ne faut pas te blesser de temps en temps. Mais on va y arriver, Inch'Allah. Mais bien sûr qu'il y a toujours un plan A, un plan B. Le fait, qu'on a des joueurs en forme, ça me donne plus d'options. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai les options, donc j'ai pas d'excuses non plus pour dire que voilà, quand on a des absents, à la Coupe d'Afrique, Mlid Blessa Hakim ou Mlid Blessa Bouffal, on avait des jeunes joueurs, Adli ou Abdé. Lyon, maintenant, on a plus d'options. Qu'on a Arfin pour la Coupe d'Afrique, on a des joueurs de talent. Mais bon, Mlima Brito, au moins, le fait que Mlima Index Ziyech ou Bouffal, c'est plus difficile pour un entraîneur et que Mlika Dia. Mais bon, Mlima Brito, c'est plus difficile pour un entraîneur et que Mlika Dia un penalty à la 85e minute, un match ça peut changer. Je l'accepte avec humilité et je vais avec mon humilité في الخدمة ديالي في اللي درت في الوداد في الفيس ولا قبل la Coupe du Monde. أول حاجة بحال اللي قلتي aujourd'hui l'équipe مازال ما à 100% ما عنديش في الراس. Bon, vous allez bien comprendre que Lila Randouza صعيبة parce qu'aujourd'hui ملي كتشوف أيوب في la forme اللي عنده يوسف la forme اللي عنده سفيان la forme اللي عنده Ben Seguir الماتش الاخر ضد نونت la forme اللي عنده في l'entraînement بين حكيم راجع حتى هو في المستوى ديالو عدلي سي ان بون مال دو تيت بحال اللي كنقول مي بحال اللي قال اسمح لي لو برينون على البلان ا والبلان بي جوستومون الفكره هي شكون اللي غيبدا الخدمه وشكون اللي غيساليه واش غيدخل واحد باش ياخر يكمل الخدمه ديال الاخر. سي دي زوبسيون اللي غنخمم بالليل شكون اللي يحسن يبدا وشكون اللي يحسن يكمل. مي بعدا عندي لو شوا ابري بحال اللي قلتي ils sont tous en forme donc c'est pas un problème de خدمه مع الشبكه c'est un problème de confiance. دوزت بزاف د الوقت مع لي جوار اوفنسيف باش نهضروا جوستومون على لو كليما دو كونفيونس en équipe nationale. مرة c'est bien parce qu'il est lourd ce maillot à porter بحال اللي كنقول دونك حيدنا لهم شويه الثقل بحال اللي كنقول لهم نتوما غير تبرعوا الضغط ثاني اللي كنازو ما يخافوش. قلت لهم خليهم نتوما غير يلعبوا الكره بقاو بحال في الكلوب ديالكم ولا ما ماركيتوش انا اللي غناكل الضغط يقولوا المدرب ما عرفش باش هما يرتاحوا شويه وانا غنهز الضغط. انا تيق فيهم عندنا دي تري بون اتاكون ولاد الناس خدامين كيبغوا البلاد ديالهم ملي كيدخلوا واخا يزقلوا الاوليه الثانيه انا بعدا غنكون ديما معاهم. وشفتوا مع يوسف كنت مع هيدا في كوب دي موند وغنكون مع ايوب مع سفيان ويستاهلوا يكونوا معنا وان شاء الله غدا يماركيو هما باش يحلوا هذا المشكل. وانا دابا مور لا كوب دي موند ديجا لو ستيل دو جو تبدل باسكو عندنا دي زيكيب اللي كيجيو سورتو في الدار كيلعبوا اون بلوك با وملي كتلعب اون ايكيب اون بلوك با بحال اللي كنقول ماشي سهله اي فرقه في العالم اللي حنا درنا مع الاسبان ولا مع بلجيك ولا مع البرتغال فراقي كيديروا لنا حنا خصنا نجبروا لي سوليوشن بحال اللي ما جبروش دي غران زونترينور ضدنا. وانا كنامن ملي غنجبروا لي سوليوشن من غدا خصنا نشوفوا ديجا ان ميو اي بلو لي ماتش يفون افونسي بلو ان شاء الله تكون عندنا بلوس d'armes offensives بلوس دو سوليوشن بلوس دو موفمون ان شاء الله باش نحلوا هذا المشكل كونتر لي بلوك ديفونسيف. مي سي ان سوسي جلوبال في الكره ديال العالم. كتشوف مدريد في لا تشامبيونز ليغ لعبوا هما اللور باش يخلوا الكره وصيدوا دورتموند اللي كانت تستاهله. دونك فوالا لا كيسيون سي با دو دير اسكو لونترينور كيعرفش كيدير ولا ما كيعرفش. سي اي انترينور في العالم jouer contre un bloc bas une équipe bien organisée c'est difficile وانا الاول كنجبرها difficile
à moi de trouver les solutions. كان امين غنجبرها ان شاء الله. عندي الثقه هذه بعدا. Targaline, Saibari ou Shadi. Voilà. Alors c'est bien parce que moi je n'ai pas de souci à collaborer. Belak, justement, on a une collaboration avec Tariq. On a des Jeux Olympiques aussi à préparer. بالحق هاد الدراري كيكونوا معايا يعيشوا حتى هما مع الجروب. وشوفنا من الماتش 3 jours avant le match ديال غدا. C'était pas difficile d'aller faire 45 minutes avec les Olympiques. C'est des joueurs qui moulfin, ils ont beaucoup de temps. Après le risque, Arafti Boufal de blesser à l'entraînement, donc là, ma bretcheneuse le risque, ma radich entraîné. بالعكس كنا بغينا يهودوا شويه باش تاهما يولفوا على les Jeux Olympiques, على الجروب, على الفرقه ورجعوا معنا. Après bien sûr que ولا مشاو يلعبوا, vous vous doutez bien que Maradish يبداو غدا هاد اللاعبين. Donc voilà, c'était d'une pierre deux coups. يقدروا يلعبوا 45 minutes مع الأولمبي ويتعرفوا تكون une ossature parce que لعب كان la première mi-temps كشتا مع تارغالين, سايباري en numéro 10, وزاني, شادي اللور باش تا l'ossature تكون باش ملي غنوصلوا les Jeux Olympiques, il n'y ait pas trop de temps qui est passé entre eux. Après la réalité elle est que pour moi c'était une opportunité de cette دراري ليهم باش ولا ما دخلوش vendredi كنا عنده du temps de jeu. Peut-être que mardi ولا لعبوا ما عندهمش peut-être plus de 10 jours ou 15 jours parce que كانوا سالوا البطولة sans temps de jeu. C'est une pensée que j'ai eue. Est-ce que j'ai eu raison, tort? اليوم ما تبليساوش الحمد لله هاهما معنا يقدروا يدخلوا غدا parce que 45 minutes il y a 3 jours ou bien 20 minutes une demi-heure غدا c'est pas un problème pour un joueur de haut niveau اليوم. Non, bien sûr, c'est sa force à Hakim, justement. Il a une patte gauche qui est de très très haut niveau, mais il a de la qualité. On ne كنقولوش ما يضربش من بعيد عن حكيم. بالعكس بحال اللي قلتي هضرتي على ابراهيم, on va pas se cacher. بحال اللي قلت عندنا peut-être 10 jours de rassemblement مرة أخرى باش يتفاهم مع حكيم les automatismes كيفاش. دابا خدمنا encore quelques jours parce que Tabrahim a la finale de la Champions League, donc je suis au salle, donc je suis les automatismes. Mais j'ai pas d'inquiétude ni réitfermo le jeu parce que les grands joueurs qui réitfermo, Dima Kangoula, et aura Ranouslo واحد الوقت اللي réitfermo, كل شيء réidouz. Mais si la question c'est واش أنا كنقولو ما تضربش من بعيد, بالعكس justement marquana واحد but في Tanzania في qualification de Coupe du Monde من بعيد. Souvent qui est marqué من بعيد. C'est un joueur très important بالنسبة لنا. Ça fait les coups de pied arrêtés. Il a une liberté totale justement Hakim Maaya, بالعكس. Mais il faut intégrer Brahim dans le système. بحال اللي قلت لكم بدلنا le système de jeu aussi في les 2 derniers matchs, دوزنا 4-2-3-1. C'est un nouveau système لينا. Les têtes derrière sont يولفوا, les deux milieux de terrain يولفوا تا هما يلعبوا بيناتهم. Le rôle de Brahim تا هو مهم, تا هو يولف مع الدراري. Mais غنعاود لكم pour finir sur ça, j'ai une confiance absolue على de l'effectif, على de اللاعبة ni réitfermo. Il faudra un peu de temps, sans trouver d'excuses, mais il faudra un peu de temps, l'entente elle soit totale. Mais Inch'Allah, déjà on aura passé un cap, Inch'Allah, et on avance ensemble.